bakna letak mati boleh, bakna bakal berenang neraka saabid-abid, khalidan fiha. Zalika tiningka disa nara jahannam, zalika tiningka disa nara jahannam, al-khizyu panikah keenaan, al-khizyu panikah keenaan, al-azimu si agung. Wal-iyadzu billah, mantar selamat saja. Zalikal khizyul azim, dabun ajunan Allah seksah apoi neraka jahannam ka dinto al khizyul azim, keenaan si agung, keenaan orang mun masuk neraka enah. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Yahdharu ay yakhafu, yahdharu pada kebater, yahdharu pada kebater, yakhafu artinya pada takok. Al munafiquna pasira banyak-banyak orang munafik. Napa saya kebateraki, napa saya ketakok bi orang munafik? Antunazzalah dak qatu itaranaki, antunazzalah dak qatu itaranaki alaihim ayil mu'minina atas banyak-banyak orang mukmin, alaihim atas orang-orang mukmin, ayil mu'minina artinya atas banyak-banyak orang mukmin. Panapa setako etaronaki saya kebateraki sareng orang-orang munafik suratun, panapa etaronakina situng sorat, situng sorat, tunabbi'uhum senyeretaaki, tunabbi'uhum senyeretaaki panapa suratun, hum dak al mu'minin bima kalaban padang atau bima kalaban tengka atau keadaan fi qulubihim setetap dalam banyak-banyak atena orang-orang munafik. Napa keadaan sebadenang atena orang-orang munafik? Minan nifaqih, nyatana dari sifat munafik. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Jadi orang-orang munafik nika dabun ajunan Allah, yahdharu ay yakhafu, cek takong. Tetipan arena selalu dihantui kalaban perasaan takok. Napa saya katakan antunazzala alaihim suratun, tako mun sampai Allah noronakin situng surah, noronakin wahyu dak kancing Nabi, se wahyu kala tunabbi'uhum bima fi qulubihim, semukka kecubaan orang-orang munafik, senyeritaake tentang keberadaan atena orang-orang munafik seaslina tak iman dak kancing Nabi, kebater saking takut etemoh. Padahal Allah maha oning, kancing Nabi cukan le oning, paringi oning sareng ajunan Allah. Tapi bi kancing Nabi tak elok-elok, wa rahmatul lil ladzina amanu minkum. Kancing Nabi ni keteti rahmat. Maka lo oning cak munafik tung situng orang, bi kancing Nabi tak elok-elok. Bi kancing Nabi tak ganggu. Cuman kancing Nabi abri peringatan dak ke para sahabat senga arwah munafik, arwah munafik, arwah munafik. Nah, orang munafik ketibi tako deki pahetemo, deki pahetemo. Padahal Nabi la oning dari ajunan Allah. Deki pah beda wahyu, beda situng sorat senerangaki tentang keadaan orang-orang munafik. Dak ada medeki menebuka kecuali orang-orang munafik. Padahal kancing Nabi la oning. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Jadi
surat At-Taubah nika kebanyakan memang muka kecubaan orang-orang munafik. Cerita kisah ajun Allah yang dalam surat At-Taubah kadinto. Minan nifaqi nyatan dari sifat munafik. Wa hum tining al-munafiqun. Wa hum tining al-munafiqun ma'a dzalika serta naka disa yahdharu abang tako mun sampai abang eta moh bi kancing Nabi. Abang tako mun sampai beda wahyu setoron si ajelasaki tentang kecubaan abang, tentang tengkana abang. Tapi make tako orang-orang munafik nika yastahziuna panika ala kala yastahziuna panika ala kala pasira al munafiqun ala kala de nabi nginah nabi padahal abang takok kebeter tapi make kebeter pakun ki nginah nabi tadik ambu padahal abang takok biasan mon orang takok ini kan ambu senginah nabi ambu si ala kala nabi ambu sa amosoy nabi areng munafik punta karena abang ki arasa andi rasa aman abang maki kebetir ki andi pangrasa abang aman dari nabi dan para sahabat sehingga walaupun tako wahum ma'adzalika wahum tining al munafiqun ma'adzalika serta nak disa yakhafu atau yahdharu yastahziuna panik kepada ala kala pasira al munafiqun keberadaan takok tapi abang pakun nginah ben ala kala nabi maka jabun ajunan Allah qul istahzi'u qul kebala Muhammad qul ngucap abana Muhammad daka orang-orang munafik seki pakun nginah bana seki pakun ala kala ibana qul ngucap abana Muhammad istahzi'u ala kala bana istahzi'u ala terus ala kala bana orang-orang munafik atau terus ngina abana orang-orang munafik ni keperintah amru tahdidin tining tebuan istahzi'u kebala Muhammad ke orang-orang munafik saya tak cik mareh nginah bakna leenah Muhammad jia lecelah Muhammad jia lekebaila kelaan Muhammad jia lah ni kemerintah tapi aslinya tak merintah ni ke saya maksud amru tahdidin tining istahzi'u panika perintah atau amar karena faedah abri ancaman amru tahdidin tining istahzi'u panika perintah karena faedah apareng ancaman beni perintah soro lakonin bade perintah kene soro lakonin kalaki aing merintah faedana soro lakonin soro kalaki mun ni kemerintah beni soro lakonin istahzi'u la nyela aba nada nabi lengina aba nada nabi beni soro ngina nabi beni soro celah nabi punten tapi amru tahdibin tining istahzi'u panik keperintah karena faedah apareng ancaman atau berfaedah apareng ancaman jadi bani Israel lakonin leenah nabi ja lekebaila kelaan nabi ja tapi kengain boleh sekaki deki nang akhirat lah ini ke ancamannya mana amru tahdib merintah tapi ken abri faedah abri ancaman mun bangal leena nabi ja lekebaila kelaan nabi ja mun bakna
kuat nerima balasan neraka ku aku nang akhirat. Ini kan maksudnya amru tahdidin. Innallaha sa'angkuna Allah mukhrijun panika ngeluaraki, mukhrijun panika ngeluaraki atau benampakaki pasir Allah, muzhirun artenah mertelaaki pasir Allah atau ajlasaki pasir Allah atau makaton pasir Allah. Mukhrijun panika keluar pasir Allah, muzhirun artena makaton pasir Allah. Napa saya pekaton bi Allah mada ketengka keadaan. Dak ketengka atau keadaan tahzaruna sepada takok atau kebetir benakapi orang-orang munafik ikhrajahu da olena pekatonaki ma. Ikhrajahu da olena pertela aki ma atau pekaton ama atau tampa aki ma. Napa se kebeter tampa aki bi Allah. Napa se ketako mun pekaton bi Allah min nifaqikum nyatanah dari sifat munafik kebanakapi orang-orang munafik. Innallaha mukhrijum ma tahdzarun lecelah Muhammad ja tapi innallaha mukhrijum ma tahdzarun Allah mampu untuk metampak menjelas makaton apa seikebeteribana iya jia min nifaqikum dari sifat munafik kebana. Andi kepaling saya ketakut bi orang munafik mun sampai pahe buka bi Allah bahwa kak dinta orang munafik aslina maka tak ada orang si kelem apeureng akancah abang tandi tempat ya jun kancing Nabi dan para sahabat. Maka tabun Allah kebala Muhammad ada orang-orang munafik reh semar-samar amo soda ke Nabi tak terang-terangan tak alas jelasan amo soy Nabi istahzi'u lakamu so Nabi lakabai kelaan Nabi laenah Nabi innallaha mukhrijum ma tahdharun tapi enggak Allah maha kobasah untuk muka kecubaan-banah orang-orang munafik min nifaqikum artinya dari sifat cubang dari sifat munafik ke orang-orang munafik. Nah ayat kadinto toron anapah Allah naronakin ayat yahdzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang munafik ni kecek takong cek kebetirah aduh deki mun sampai Allah muka tang kecubaan daerah metawa kapi deki orang mukmin mun sampai bi Allah pahi buka kapi engkau sakancaan orang-orang munafik saamosai Nabi pah daerah medeki engkau kutah pak tak oleh areng bareng bi orang-orang mukmin bi sahabat Nabi pah kamma engkau. Nah ini kak ayat kak dinto toron ketika kancing Nabi peleman dari perang Tabuk. Ketika kancing Nabi peleman dari perang Tabuk, terus beda orang munafik sekitar 12 napa 14 orang. Kancing Nabi manggil sahabat Ammar bin Yasir sareng sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman sareng sahabat Ammar bin Yasir. Dua panggil etikane sareng kancing Nabi Ammar Hudzaifah ainorok sengkok. Kancing Nabi manggil dua sahabat selain pakon cek ngiring kancing Nabi. Aneka ketika kancing Nabi peleman dari perang Tabuk
menuju kota Madinah. Jadi Kanjeng Nabi melewati gunung, bukit, tangki, abak tangki ketika perjalanan Paleman ke kota Madinah. Ngajak dua sahabat, Hudzaifah ibnul Yaman sareng Ammar bin Yasir. Berarti lok-telokan Kanjeng Nabi. Sing malem Nah, mereng Kanjeng Nabi ngajak sahabat dua, Hudzaifah ibnul Yaman sareng Ammar bin Yasir, pangki sareng orang munafik 14 atau 12 orang munafik. Ya walati Kanjeng Nabi, "Wak Muhammad kun cuman ngajak dua sahabat Hudzaifah bi Ammar bin Yasir. Sing malem lekah. Terus ngucak lebet neng gunung setengki. Mulai dekat Madinah. Hari kesempatan untuk mati Muhammad. Jang orang-orang munafik. Kesempatan deh. Mumpung Muhammad kun cuman abareng dua sahabat. Akhirnya 12 atau 14 orang munafik nih kak. Pas numpak kendaraan kompak tapi muane tutup. Itu tutup kain. Maletai ketela. Paseraan bentai kenale. Padahal ini kemunafik sekapi. Jadi muana tai ketela. Nora ibu din Kanjeng Nabi. Deki mun Muhammad di atas gunung, pancung kaki ke bebe, male mati Muhammad. Tada dia tada senolongin. Sahabat se ngancani cuma dua, Hudzaifah ibnul Yaman bi Ammar bin Yasir wa duaan. Sahabat selain jauh berdiri sekapi. Cang ayuh kesempatan malam setireh untuk mati Muhammad deki mau di atas pancung kaki ke bebe. Atau top kapi reraina. Ani ke saya koca yahdharu takok mun temu. Saking cek takok mun abang nih kayak temu, cek abang munafik. Kan tak ketara. Jadi tojuna noro bunte ibu dengan Kanjeng Nabi makle esangku pada Paleman juga ndak ke Madinah. Padahal di Kanjeng Nabi sahabat selain sorojak noro engko, noro jalan lain selain Hudzaifah bi Ammar bin Yasir. Pahane ke 12 orang pah noro ibu di. Akhirnya pun Kanjeng Nabi pada budak ke Hudzaifah. Kanjeng Nabi oning jika di seorang orang munafik padahal lai tutup muana. Hudzaifah arwah ke coba adeng male jaran adeng kendaraan adeng arwah orang-orang munafik adeng soronying ke jo sorojak lebat elak dia sorojak bareng sengko. Akhirnya bi Hudzaifah ibnul Yaman pak yadeng orang-orang munafik gila akhir pah buru kapi lah ini kak ketika buruh Paleman orang-orang munafik gila se yusir se yadeng bi Hudzaifah padahal la tutup muana. Paleman dalam keadaan takok, aduh darah medeki mon malam medeki pah eta mongko risapaan cek takong. Akhirnya ketika nang tengah perjalanan Kanjeng Nabi ada budak ke Hudzaifah gelak jo orang saat tutup muana jo senoro ibun te engkau bi kakeh ketika malam kaki tahu sapaan jo dia benar Hudzaifah tak oning ya Rasulullah tapi mun dari jalan kudu macam kenal lah benar tahu dia benar Kanjeng Nabi aju si fulan munafik sebut nyaman Nabi Kanjeng Nabi. Jadi tak tanggung make atutup teraina muana sebut tung situng bi Kanjeng Nabi fulan si fulan munafik sebut tung situng kengain aju nyamanah riyah munafik arwah nyamanah riyah munafik tung situng sebut. Akhir Kanjeng Nabi ada budak ke Hudzaifah aja hafal lagi bi kakek sehingga sampai ketipu boleh mana temu bi orang-orang dia ajar yang munafik. Jadi rahasia kadinto. Surat teku deka Hudzaifah ibnul Yaman. Aja rahasia teku aja mon amak sama ada orang mukmin, aja orang munafik. Nyaman riyah, orang riyah. Akhirnya karena seneku rahasia kadinto asma orang munafik saya sebut tung situng sareng Kanjeng Nabi. Akhir Hudzaifah ibnul Yaman ejuluki sahibi sirri Rasulillah. Seneku rahasiana Gusti Kanjeng Nabi karena asmah
orang-orang munafik tung situ ngagak dintu soroce lebele aji cukup beunah hafalakin sehingga mon amak sama ada orang mukmin dak kepada sahabat beritahu selain si aji orang-orang munafik. Maka saampun ngagak dintu kejadian kak dintu yahdzarul munafiqun cek takung mun sampai Allah noronakin situng ayat semuka kecubana kedok kecubana seseng malam heula andi niat untuk mate anak kancing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangku taoning padahal kancing Nabi laoning kalaban wahyu dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Maka sabun Allah kebala dak orang munafik qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahzarun. La enah Muhammad ja innallaha mukhrijum ma tahzarun. Seongkun Allah maha mampu untuk muka kecuban orang-orang munafik. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Wala in sa'altahum lam qasamin tining al-malain bani kalam lam qasam wala in bandemi lam untuk faedah sompa wala in bandemi yaktenah sa'altahum lamun wala in sa'altahum bandemi yaktenah lamun atanyah ba'na hum daka atanyah ba'na Muhammad hum daka al munafiqin menitanya aki epanglo mon etikani bi ba'na etanya aki anistihzaihim dari nginah dari olena ala kellai munafikin anistihzaihim dari olena ala kellai munafikin atau benginanah al munafikin nyelana al munafikin bikah kalaban ba'na wal qur'ani ban al qur'an wahum halatining al munafiqun sairuna pani kepada ajalan pasir al munafiqun ma'akah abareng baknah pada ajalan abareng bakna ila tabukah de ke perang Tabuk. Jadi jabuna ajunan Allah wala in sa'altahum mun bakna atanya ada orang-orang munafik arapa baknah bi ngina engko mun ibudi arapa baknah bi ngocak engko mun ibudi mun tadak sengko arapa baknah bi nyelah Al-Qur'an wa hum sairuna ma'ak orang-orang munafik ajalan abareng baknah padahal areng bareng ajalan ila Tabuk kedak ke Tabuk. Ketika dinto berangkat dari Tabuk kancing Nabi beriada ibu dir yang munafik beda sekelompok orang munafik pah ngocain Nabi seberiada joh jelingakin Muhammad jua Muhammad jo orang kerep terong wasana tanah Syam tapi Muhammad ria orang ngegerep rakus orang sebareng saya kocak ibudi bi orang-orang munafik. Ini saya maksud wahum sairuna ma'ak. Jadi abareng ajalan abareng kancing Nabi asareng sama kancing Nabi beriada orang munafik beribudi. Ini kesairuna ma'ak ila Tabuk ketika ajalan ke perang Tabuk. Areng bareng semak sareng kancing Nabi cek bengela cek lancengah adunging otaba nginah Nabi kocak rakus Nabi kocak gerep Nabi kocak sebareng kocak gila kocak tak mampu nguasain Syam ben sebareng aluk gelak anak ibu di sambil nginah Nabi sambil aluk gelak sebarengan wala in sa'altahum dabun ajunan Allah orang munafik sabareng bakna nang perang Tabuk ketika ajalan dak Tabuk ibu di salek gele
atunging bakna Muhammad nyelah bakna Muhammad cek bi kake tanya akin cek bi kake pah etikan bi kake he coba ibu di misalnya ada kelak kiburu kana pai tanya akin kakek ngucap apa kelak ngucap apa engkau kelak seumpama ibu dak nikah la yaqulunna maka bakal ngucap ongku pasera munafikun mu'tadzirina hale orang seakebai alasan menitikanin ya Allah bi kancing Nabi pai tanya akin etar ke bana ngucap ada dia ibu dikela bana nyela engkau bana ngucap ada dia sebarang maka orang-orang munafik kela mun etar ke tanya aki wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab innama kunna angin pastena bada pasar kaul istaja innama kunna angin pastena bada pasar kaul istaja nakhudu panika masuk dalam tebuan nakhudu panika masuk dalam tebuan artinya sekancaan akan de pah abang ronoro akan de sekali ni kena nakhudu masuk dalam obrolan sekancaan wanal abuh ban in mainan pasir kaulah fil hadits dalam ocak linaqta'ah karena sopaja nempuh kaulah saja bihi kalaban nakhudu wa nal'ab at-tariqa da kecelan nocuh da ka perang Tabuk at-tariqa da kecelan nocuh da ka perang Tabuk at-tariqah da kecelan nocuh da ka perang Tabuk. Wanita tanyakin pakai panggil seumpama kecekelak sebedetang budi seramih sada kelak benar akan ada masalah apa benar nyelah engkau benar akan ada engkau wanita tanyakin innama kunna nakhudu wa nal'abun Nabi kula kan mainan je kerja tak serius padahal kula ngucap sebarang Nabi kocak gerep Nabi kocak kocak rakus tamak kocak sebarang ibu di punten Nabi ken mainan dan kula tak serius linaqta bihi tariq ken dekan sekancaan ni ka mopongi jalan nuju dak ka perang Tabuk dadi agaja sekancaan lek gelek sekancaan dadi ngaleng orang-orang munafik walam naqsud banta nyaceh kaula zalika dak kadis istihza nginah punten kula tak ngina panjenengan dan kula tak nyelah panjenengan punten kula kan ajak kerja sekancaan ni ke maleta busen nang jalan kan nang perjalanan menuju ke perang Tabuk dadi agak sekancaan punten tak anu panjenengan ada nika orang-orang munafik maka dawuh ajun Allah qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qul kebala Muhammad lahum dakal munafikin abillahi apakala ban Allah wa ayatihi ban ayat Allah wa rasulihi ban utusna Allah kuntum badabana kafi tastahzi'un panika ala kelak ban kafi banaki purung ngoca ala kelak tak serius tak ngena nabi kena ajak kerja sekancaan abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un bana Allah ka baila kelaan bana Rasulullah ka baila kelaan la ta'tadhiru ca ka bai alasan bana orang-orang munafik ca ka bai alasan bana orang-orang munafik anhu dari nakhudu wa nal'ab Allah bana ca ka bai alasan nakhudu wa nal'ab kan mainan kan je kerjaan tak serius tak ngina panjenengan tak nyelah panjenengan la ta'tadhiru kebala la ta'tadhiru ca ka bai alasan bana orang-orang munafik anhu dari
nakhudu wa nal'ab. Qad kafartum ongku kufur ba'nah ba'da imanikum idal semarin iman ba'nah. Zahara artinya lejelas, zahara artinya lejelas kufrukum pana kafir ba'nah ba'da izharil imani semarena nampaki iman. Mun yajun nabi tekentena nampaki iman. Allah lecaki banyak alasan tabun ajunan Allah qad kafartum bana kafir. Semarena bana tekentena man mi iman atau tekentena nampaki iman ia jun kancing nabi. Qad kafartum asli bana kafir. Yu'fa bil ya'i baca kalaban ya lamun esaporah bil ya'i baca kalaban iya mabniyan hal mabniya kilil maf'uli karena mabni maf'ul. Yu'fa lamun esaporah wan nuni ban ibaca kalaban nun mun ibaca kalaban nun in na'fu bisa yu'fa bil ya ataba wan nuni ban ibaca kalaban nun in na'fu lamun nyepora sengko Allah. Mun ibaca in na'fu ibaca kalaban nun mabniyan hal mabniya kilil fa'ili karena mabni fa'il. Yu'fah lamun esaporah antaifatin panapa antaifatin pasira situng kelompok minkum dari ba'na kapi orang-orang munafik atau in na'fu lamun nyeporah sengko Allah antaifatin dari situng kelompok minkum dari ba'na kapi kelompok orang-orang munafik mun sengko nyeporah debun Allah atau paman esapora yu'fa ana pa bi esapora sering orang munafik amosoy nabi le ngelei nabi nginah nabi bi ikhlasiha orang munafik bedah se esapora bi ajunan Allah maka ibudi ada kelei nabi nginah nabi bedah se esapora bi ajunan Allah ana pa bi ikhlasiha kalaban sebab ikhlas ta'ifah wa taubatiha ban atau beda ta'ifah. Jadi beda sekelompok orang-orang munafik se ngelei nabi kala ni ke beda se atobat ban ikhlas taubat. Maka sabuna ajunan Allah yu'fa an ta'ifatin minkum contohna pasirah se sapa rabbi Gusti Allah ka Jahsy bin Humairin akati Jahsy bin Humair. Jadi Jahsy bin Humair ni ka apolong bi sekancaan pada munafik ketika kancing Nabi beriada ni ke ibu dia aluk gelak aja kerja atunging kancing Nabi nyelah Nabi ngina Nabi tapi Jahsy bin Humair ni ka atobat marina ambu nah Jahsy bin Humair ni ka ketika arang sarang pada sekancaan orang-orang munafik ni ka kan cuma nak gelak tapi tak norok ngucap kan beda orang along polong terus beda orang atunging ngina misalnya ngina situng orang pahne ka agela tapi tak nyambung nih tak norok nyambung ken la agela dan nih kata jadi penten nih ketempong bisa nyambung la Jahsy bin Humair aneka norok agela tapi tak nyambung. Mun sekala nakhudu nyampung ni kawan masuk dalam debu jadi norok sekali norok ngucak sekali mun Jahsy bin Humair punten ken norok agela cuman tak nyambung tak norok nyambung ken norok agela terus pak ikhlas atau bat esapora sareng ajunan Allah lah mun kelompok si atobat ongku ni ke esapora bi Allah beda kelompok si lain si tak atobat engki eseksa tu'adzab mun bada kelompok seikhlas atau pet esapora engki tu'adzab maka bekal eseksa bita ikalaban ngangkui eta tu'adzab eseksa wan nun ban kalaban ngangkui non mun ngangkui non nu'adzib maka nyiksa sengko Allah bita ikalaban tak tu'adzab maka eseksa
Ta'ifatun ini kena ibul fa'ila pasirah kelompok selain tak tobat. Bener kelompok tak tobat orang munafik esapora selain tak tobat gitu azab eseksa karena tak tobat. Tu'adzab maka eseksa ta'ifatun pasirah kelompok selain tak tobat. Sepakun nginah Nabi. Otaba wan nun kalaban nun nu'adzib maka nyiksa sengko ta'ifatan. Jadi maf'ul mun wan nun baca kalaban nun. Ta'ifatan deka kelompok selain tak tobat. Ana apa bi seksa bi annahum kalaban songkun ta'ifah selain tak tobat selain Jahsy bin Humair kanu panika bade pasir ta'ifah selain mujrimina panikah pakun alakoh dosa pakun artinya musirrina panika netepi kabi artinya pakun terus-terusan alan nifaki atas sifat munafik wal istihza'i ban nginah otaba nyelah Nabi. Jadi kelompok selain sepakun tak ambu pakun nyelah Nabi musirrina ala nifak pakun munafik engki itu azab. Adapun di Jahsy bin Humair engki itremah taubat ban sepor sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Al munafiqun wallahu a'lam.